हेलो हाय नमस्कार समस्त को मु तापस आपण समस्त को स्वागत करुचे शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल रे। तो आज वीडियोटा पुणी थर आम थर्ड सेमिस्टर पे हेल्पफुल हम कौ स्टूडेंट मानक हेल्पफुल जी आम आर्ट्स स्ट्रीम ता सहित आम सीबीजेड स्ट्रीम बुझेगा कहीं आर्ट्स स्ट्रीम बा आर्ट्स पिला सीबीजेड पिला पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से बीएड रखी था। ठीक अच्छे तो वीडियोटा संपूर्ण देखिए। यही वीडियो में डिस्कसन करवा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश रो सिलेक्टेड डायग्राम गत वीडियो रे माने प्रीवियस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चन उपरे डिस्कसन करथिले। आपण मानको मध्यरु जे से वीडियोटा देखि नांते डिस्क्रिप्शन रे अवेलेबल थिबो ता सहित अलगा जते सब हमर सिलेक्टेड क्वेश्चन वीडियो मु देइची ताहा भी लिंक प्रोवाइड कर देबी देखि नेबे। ए वीडियोटा संपूर्ण देखंतु काहे कि ना एही पेपरटा को नै कि समस्त को टिके अधिक डाउट रही पारे। तो वीडियोटा संपूर्ण देखंतु सिलेक्टेड क्वेश्चन हिसाब रे डायग्राम देइची आ एमती नुह मन इच्छा दे देइची आपन एग्जाम रे एही सब डायग्राम ही आपन देखिबे हला। चलंतु मु वीडियोटा आरंभ करूची। जे हम चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नांती सब्सक्राइब करंतु एमती इनफॉर्मेटिव वीडियो सब देखिबा पई आ टेलीग्राम रे जॉइन होंतु। टेलीग्राम रे सब अपडेट दिया होची टाइम टू टाइम बुझिला। तो चलंतु आमे डिस्कशन करिवा। देखंतु वीडियो स्टार्ट करबा आगे आ गोटे कथा समस्त वीडियोटा को देखि परिबे मीन समस्त माने को माने जो पिला मानकर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश अछि ता सहित आपण जेकोसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही थांतु कहीं मु एक कथा सब वीडियो कहीं कहे कहीं बहुत पिला माने बहुत वीडियो देखती। तो जी जिते भी देखुं आपन को खाली इनफॉर्म करदे भल ना आपण मैंने जेकोसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता वीडियोटा देखिपारे वीडियोटा आपको हेल्पफुल हो पार। ठीक अच्छे तो देखो आम फास्ट यूनिट कौन था लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम। ठीक अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे आपको दुईटा देती तो डायग्राम भी दुईटा ही देवी। ठीक अच्छे बेसी देवी जोटा लगे ना तीन टा आपको दरकार तो सहीटा निहाती तीन टा भी दिखाई। तो देखो कौ यूनिट केतेटा तो देखो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे मोर ना राइट अबाउट नीड फॉर कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन रिलेटेड जब आपंकर क्वेश्चन आसे तो ये कौन पचारिगला नीड बुझला नीड माने कौन इंपोर्टेंस कहले भी हम। तो आम ये कौन दर्शाई इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल बुझला कम्युनिकेशन स्किल माध्यम बा कम्युनिकेशन स्किल कौन इंपोर्टेंस कौन गुरुत्व कौन तामाध्यम कौन हेल्प कौन हो। ठीक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल माध्यम आपन को कौन हेल्प मिलूँ ताद्वारा आपको बेनिफिट कौन हो। क्वेश्चन टा देखी दिंतु समस्ते माने फास्ट डायग्राम टा देखो समस्ते। फास्ट होची मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग बुझला कम्युनिकेशन स्किल द्वारा बेटर अंडरस्टैंडिंग आमर बढ़े। देन एकेडमिक ग्रोथ तापर आमर सोशल इंटरेक्शन देन टीम वर्क तापर अच्छे आमर एक्टिव लिसनिंग देन बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट देन कैरियर ग्रोथ तापर अच्छे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बुझला। तो बुझीपारे इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किलटा आमर एतिकी थिला पॉइंट। ठीक अच्छे तो मन रखी हे टिके प्रैक्टिस करवा दरकार बुझला। देन ए टाइप्स देखा जदि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आसे तो ताहापाई आपण तले जो डायग्रामटा देइछि ताहाको आपण फॉलो करि पारिबे। ठीक अच्छे तो देखो यहाँ भेरी इजी। तो फास्ट होचे हमर लिसनिंग देन विजुअल देन वर्बल देन नॉन वर्बल तापर आ गोटे होचे हमर रिटेन बुझला। देखो भेरी इजी लिसनिंग विजुअल वर्बल नॉन वर्बल आ गोटे राइटिंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बुझला। तो यूनिट 1 रे दुईटा ही डायग्राम। तो देखो कथाटा कौन कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आसिले माने आपण ऊपर जो डायग्रामटा दिखाई ताहाको फॉलो करंतु है। जदि टाइप्स पचारे देन टाइप्स तो तले दे देइछि अदरवाइज कम्युनिकेशन ऊपर जहाँ भी क्वेश्चन आसू डायग्राम सेटा ही करेंगे। ठीक अच्छे देन 2 नंबर यूनिट को 2 नंबर यूनिट देखा बर्तमान देखो 2 नंबर यूनिट कौन अच्छी ना टीचिंग ऑफ ग्रामर बुझला। तो देखो टीचिंग ग्रामर अर्थ कौन ग्रामर पढ़ेबार कौन टेक्निक्स थी तार इंपोर्टेंस कौन थी। ठीक अच्छे तार टाइप्स कौन थी ये सब क्वेश्चन आसो तो यही सब क्वेश्चन ही अच्छी। तो देखा आउ यहाँ यूनिट 2टा इज भेरी इंपोर्टेंट। तो समस्त टी ध्यान सहित देखिए माने थे शुणु आउ थे माने थे 2 थर पढ़े आराम से मन रही। ठीक अच्छे देखो तो नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ टीचिंग ग्रामर बुझला। तो आम इंपोर्टेंस दर्शाइबा सब क्वेश्चन टी इंपोर्टेंसटा दर्शाइले माने सेटा बेसी परिमाण ठीक हुए बुझला। तो देखो फास्ट पॉइंट कौन अच्छी ना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बुझला देन फ्लुएंसी देन एक्यूरेसी देन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज। देखो यहाँ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ना आम ग्रामर फास्ट साधारणतः आम समस्ते डिफरेंट लैंग्वेज रो बैकग्राउंड जमीक मु हूँ जन बंगाली देन आपण मैंने आपण मान भर बहुत लोक ओडिया थे बहुत संबलपुरी थे बहुत केन्दुझरिया थे बुझला। तो एमती थे कि ना तो समस्त भाषाटा डिफरेंट मो मान इंग्लीटा शिखा टी कष्ट हुए साधारणतः। तो ग्रामर जब प्रैक्टिस करवा ग्रामर माध्यम से ग्रामर सब थे वर्ब एडजेक्टिव तापर आमर प्रोनाउन नाउन बहुत किसी थाए कि ना। तो से सब पढ़ले सीना आम सेन्टेन्स आम कहीपर आम साधारणतः जी भी गोटे माने जी प्रैक्टिस कर सी गोटे सेन्टेन्स कहवाक गले तार निहाती भूल आसे ग्रामर माने ग्रामाटिकली भूल ही हुए। तो से कथा कहला जदि आम ग्रामर माने बारंबार प्रैक्टिस करवा बुझा तो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज आम यूज कर। ठीक अच्छे देन मीनिंगफुल कंटेंट तापर अच्छे कम्युनिकेटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट बा इम्प्रूव
then deeper understanding, then connection, feedback. ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ପଏଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଗ୍ରାମାର ବୁଝିଲା ଗ୍ରାମାରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗ୍ରାମାର ଟିଚିଂର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେନ୍ ଗ୍ରାମାରର ଟାଇପ୍ସ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ଟେକ୍ନିକଟା ଦେଖିଦେବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ତିନିଟା ଦର୍ଶାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ପେଡାଗୋଜିକ୍ ବୁଝିଲା ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଛି ତିନିଟା ହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଥିଲା ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲେ ମନେ ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଇଜି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତିନିଟା ଲେଖିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଯିବା ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଗ୍ରାମାର ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗ୍ରାମାରକୁ ପଢ଼ିବା ବା ପଢ଼ୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହା ଦେଖିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ଦେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେନ୍ ଅଡ଼ିଓ ଲିଙ୍ଗୁଏସନ୍ ବୁଝିଲା ଚାରିଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକ୍ ଅଡ଼ିଓ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବୁଝିଲା ବା ଅଡ଼ିଓ ଲିଙ୍ଗୁଏସନ୍ ଯାହା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ୟୁନିଟ୍ 3 କୁ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 3 ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଡାଇଗ୍ରାମ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ମନେ ରଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭୋକାବୁଲାରି ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଭୋକାବୁଲାରି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବୁଝିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋକାବୁଲାରିର ୟୁଜ୍ ଆମେ ମାନେ କେଉଁଥିରେ କରୁଛେ କେମିତି କରୁଛେ ବୁଝିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସ୍କୁଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ରିଡ଼ିଂରେ କରୁଛେ ରାଇଟିଂରେ କରୁଛେ ବୁଝିଲା ତ ବୁଝିଗଲା ଏ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଭୋକାବୁଲାରି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆହୁରି ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଛି ମନେ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚଟା ଲେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ କଟିଂ ହେବନି ବୁଝିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦେନ୍ ଟାଇପ୍ସକୁ ଯିବା ଭୋକାବୁଲାରି ଟାଇପ୍ସ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଜେନେରାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଭୋକାବୁଲାରି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଦର ଗୋଟେ ବୁକ୍ରୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଚାରିଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦର ଗୋଟେ ବୁକ୍ରୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ବି ହେବ ଚାରି ଭାଗରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମନେ ରଖି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଇଜି ହେବ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖି ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲା ତ ଦେଖିଦେବା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ଦେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ଦେନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଦେନ୍ ରିଡ଼ିଂ ଭୋକାବୁଲାରି ବୁଝିଲା এই চারটা ଦେଖିଲେ ତ এই ଚାରିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଦେନ୍ ଦୁଇଟା ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭୋକାବୁଲାରି ପ୍ୟାସିଭ୍ ଭୋକାବୁଲାରି ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିନଥିଲେ ବି ଶୁଣିଥିବେ କେଉଁଠାରୁ ନା ତ ଏ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଇଜି ହେବ ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ତ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଯିବା ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଗଲା ଆମର ଟେକ୍ନିକ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଭୋକାବୁଲାରି ପଢ଼ିବାର ବା ପଢ଼େଇବାର ଯାହା ଧରନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ମାନେ ଭୋକାବୁଲାରି ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖିଦେବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋ ରିଡ଼ିଂ ବୁଝିଲା ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋ ରିଡ଼ିଂ ଦେନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଥ୍ରୋ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଫର୍ମ ମାନେ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଫର୍ମସ୍ ଦେନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗେମ୍ସ ବୁଝିଲା এই ପାଞ୍ଚଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ କାହିଁକିନା ସବୁଥିରେ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ତ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ବାଦ ବାକି ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରହିପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଆମର ଅଛି ଫୋନେଟିକ୍ସ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନେଟିକ୍ସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ କ'ଣ ଥିଲା ଫୋନେଟିକ୍ସ ତ ଫୋନେଟିକ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ବୁଝିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର କହୁଛେ ତାହାକୁ ଫୋନେଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୋନେଟିକ୍ସ କ'ଣ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ତ ଦେଖିବା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ enhance listening comprehension then aids in language learning then develops phonological awareness then improves fluency ବୁଝିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା improve pronunciation enhance listening comprehension aids in language learning develops phonological awareness and improves fluency ମନେ ରହିଲା ଦେନ୍ ଭାଉଲ୍ସ ଆଉ କନସୋନାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 4ର ତାହାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଲ୍ ଆଣ୍ଡ କନସୋନାଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମରେ କେମିତି ଦର୍ଶାଇବା ମୁଁ ଦର୍ଶାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ୱାର୍ଡ଼ସକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଉଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନସୋନାଣ୍ଟ ତ ଭାଉଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ଆଉ କନସୋନାଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଭାଉଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଅଦର୍ସ ଯାହା ବି ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ସବୁ କନସୋନାଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ 5କୁ ଯିବା ହଁ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ନଏଜ୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଆସୁଥିବ ତ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ମଟରର ଯାତାୟାତ ବେଶୀ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ପୂଜା ସିଜନ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସିଜନ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପାଖ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ତ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଦୋକାନ ପତ୍ର ଯିବା ଆସିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ହେଉଛି ବୁଝିଲା ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ତମର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଥିଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ତ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଆସିବ ତ ତାହାକୁ କେମିତି ଦର୍ଶାଇବା କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ନା ଗୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଉଟକମ୍ସ ତିନିଟା ଭେରି ଇଜି ପଏଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଏଇଟା ବି ଭେରି ଇଜି ବହୁତ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଏଇଟାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଦେନ୍ ସବମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଦେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବୁଝିଲା 4 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଭେରି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା ତ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିଛେ ତ
तो देखो एटा को टिके मन रखिए। फास्ट हूँ फॉर्मेशन समेटिव प्रोसेस आउटकम इम्पैक्ट बुझेगा ये करदे आपको ये माने ये डायग्रामटा करले भी आपको सफिशिएंट आ दरकार पड़ोनी। देन लास्ट वन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे रहीगला देखा देखो क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट बुझेगा गोटे गुड टेस्ट रो कौन कौन क्वालिटीज रही पारे ता दर्शा जाइए देखु। फास्ट हूँ वैलिडिटी देन रिलायबिलिटी देन प्रैक्टिसिबिलिटी देन ऑब्जेक्टिविटी देन स्कोरेबिलिटी तापर क्लियरिटी एंड मोटिवेटिंग क्वालिटीज ये सब हूँ गुड टेस्ट रो गोटे क्वालिटी सब बुझेगा। देन लास्ट वन अच्छे CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये क्वेश्चनटा भी आम इंपोर्टेंट क्वेश्चन ताको टिके देखिए जदि आसला तो ये तीन टा आप करदे पारे आदि न आसला तो आपको इवैल्यूएशन ही आसो से इवैल्यूएशन को बेसी फोकस करेंगे आ CCEटा टिके देखी देते है तीन टा क्वेश्चन मान तीन टा पॉइंट दे देती तो आम टेस्ट प्रेजेंटेशन एक्टिविटीज बुझेगा CCE रो टूल्स ये सब ठीक अच्छे ये सब टूल्स माध्यम CCE को मेजर करा जाए। तो ये आमर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सिलेक्टेड डायग्राम एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन भी मुझे आपको दे देती जी देखी ना देखी दिंतु ये डायग्राम रो PDF ऑलरेडी गत काली प्रोवाइड कर देछि हमर से ग्रुप रे थर्ड सेमेस्टर रो आ वर्तमान आपण माने जे ग्रुप रे नाहंती निजे टिके नोट कर नियंतु। तो एतिकी रखिबा जदि वीडियो भल लागिछि वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिवे एमति इंफॉर्मेटिव वीडियो पई। धन्यवाद समस्त को समस्त भल समस्त को फॉलो करिवे आ जदि डाउट किछि रह जाछि कमेंट करंतु निश्चय तार आंसर देବାକୁ चेष्टा करा। धन्यवाद समस्त।